नमस्कार आज्ञा आज गोटे भल कथा कहबी देखु बीजेपी वाला बहुत प्रतिश्रुति देकरी सरकार को आसते से प्रतिश्रुति बर्तमान पानीर गार मोर कहबार कथा है देइथिल तुमे जेते प्रतिश्रुति करिछ कि ताकू पूरण फू फू माने बुझुथिबे साफू नोटी 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 देबे साफू को तुमर लाज नाही बोली मीडिया रे मार भाषण एथपाई कहली बर्तमान 20 मास पूरवाक जाऊँगी बीजेपीर राज्य ओडिशा रे बर्तमान गोटे हेले काम होइनी मु ग्यारंटी दे कहूँ किछि भी काम होइनी जदि हेइछि खाली केतोटी काम होइछि आ केतोटी न होइछि से बाबद कहूँ आ गोटे कथा कहूँ बड़ कथा होछि बीजेडी कौन करूला बीजेपी कौन करुछि बीजेडी कौन करू नथुला बीजेपी कौन करुछि ए बाबद टिके आज विश्लेषण करवा देखंतु नवीन पट्टनायक 24 वर्ष सरकार करी बहुत जन कल्याणकारी कार्य कर बहुत योजना मान खंजी देइछन्ति हम राज्यवासी मानक पई हठात तांकर एमती घटना घटिला आमर लोभरे पड़गले आमर जनसाधारण एते प्रतिश्रुति देले बहुत सारा प्रतिश्रुति देले बीजेपी वाला सेन आत्मविभोर होइकी आमर जनसाधारण आस्था प्रकट कले बीजेपी उपरे एवं बीजेपी को जीते देले बीजेपी बर्तमान सुधा मोहन चरण को माझी नेतृत्व में ये चली बीजेपी सरकार देखंतु 24 वर्ष सरकार कौन करिथिला देखंतु 24 वर्ष सरकार 2019 महाबात्या ठारू एते पर्यंत देखिबे जो दयनीय स्थिति रे ओडिशा थिला बहुत डेवलपमेंट काम करिछि बहुत बिल्डिंग बहुत किछि प्राय तो किछि बाकी रखि नाही तेबे योजना भी देखिए जे कि विजु स्वास्थ्य कार्ड सब बड़ कथा हो विजु स्वास्थ्य कार्ड सेवा विजु स्वास्थ्य सेवा आ तार दुईटी खराब थिला सेटा मु भी पसंद करेनी से दुईटा हला विजु युववाहिनी और पिठा योजना बोली दुईटी योजना करते से दुईटा को मु केबे पसंद करेनी बीजेपी रो आउ सब काम ठीक ठाक थिला बीजेपी 20 मास भितर कौन करुछि गरीब लोकंठू शोषण करुछि देखंतु केमिति डबल इंजिन सरकार जो कहुच्छी देखु केन्द्र में हाई सिक्यूरीटी नंबर गोटे गाड़ी लगा लगे द्वारा आम कौन लाभ होती कहतु 400-500 टका देखिए लाइन लगे ऑनलाइन राति अनिद्रा लोक लगे कौन होमर कि तापर देखु 2024 इलेक्शन पर देखिए गोटे जिओर रिचार्ज हठात राति अधिका बढ़ी दिहला जे कि जेटा आम 249 टकर करूँ से बर्तमान 300 टका होगा कौन लाभ है से देखो 300 यूनिट बिजुली छाड़ करेंगे कहते आज बीजेपी सरकार कौन कर छाड़ कर बर्तमान जो स्मार्ट मीटर लगिका आमर जी मारिकी बर्तमान पैसा नौ अधिक पैसा नौ देखु बीजेडी सरकार समस्त को बाकी रखुन प्रयत दौले राशन राशन चाउल खावाई कहीं मरी जाऊना किंतु बड़ कथा हो लोक स्वास्थ्य सेवा भली सेवा पाते सेटा को बंद करते जाऊँच मोहन माझी सरकार देखु जनसेवा केन्द्र आधार सेंटर पंचायत ऑफिस चारिआडे देखिए ब्लॉक रे मध्य चारिआडे देखिए प्रबल भिड़ जमुचंती से मोहन माझी बीजेपी सरकार कौन हो लाभ तेबे भी मुझे गोटे कथा बुझीपारूनी 24 वर्ष सरकार 66,000 कोटी टका ऋण करथिला बेले दयनीय स्थिति रे थिला बेले एबे भल समय रे भल बस रे बसिकी आपण कौन पाई 91,000 कोटी टका ऋण करचंती देखंतु वर्तमान मन को आसला टे देखो लक्ष्मी बस रे देखिए बढ़ी 5 टका ना थिला बोलते सेटा 10-15 हो गलानी 20-25 हो गलानी लक्ष्मी बस रे रेट बढ़िलानी किछि दिन पूर्व 70 मद काउंटर खोलते कौन पाई खोलिबा दरकार थे माने निशा निवारण करिबो कहितले ओडिसा रे निशा मुक्त ओडिशा करिबो कहितले मद काउंटर खोलचंती आप देखो आउरी किछि दिन पूर्व देखिए पान मसला गुटका बंद करिबो कहितले हठात कि चढ़ा दर लोक बिक्री कले चढ़ा दर लोक खाई जिम है जेटिक आम गोटे सफल खाई चली जाऊँ से 2टा सफल बाध्यतामूलक किणवा पड़ू कौन पाई किणवा आम कहीं रेट बढ़ी 15 टଙ୍କା 2टा 20 टଙ୍କା 3टा एमती सब कले एवं भी आम हैरान पड़ू आपड़ से पैसा आप नौ आ गए सुभद्रा कथा कहीकि बड़ बासपट मार्च सुभद्रा आप कौन कहते प्रत्येक महिला को सुभद्रा योजना दिज्व 50,000 टଙ୍କା भाज कौन 5,000 करके प्रति वर्ष को 10,000 टଙ୍କା लेखाएं दौरान से देवे कि ना सन्देह भितर मनीष अच्छा समुद्र को संख्या परी लगे कौन कर देखु
ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସେତେବେଳେ ବି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି ନିହାତି। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବନି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପଇସା ଭରିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ରାଜକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାନା କରିକି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଆପଣ କହିଲେ କି ରାଜନୀତି ଦେଖ ବିଜେପିର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ କାଚ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ଦିଆଯିବନି। ତେଣୁକର ଅଧ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ସେ ମୁଣ୍ଡିକି ନେଇକି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍କି କତିକି ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ କିଛି ଗୋବର ଫୋବର ବୋଧେ ନାହିଁ କିଛି, ଖାଲି ଖାଲି ଗୋବର ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଗୋବରା ଏବଂ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ। ମୁଁ ବି ଆଜି ମାନିଗଲି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି ବାଲା ମାନେ 29କୁ ସରକାରକୁ ଆସିବ। ହୁଏତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ କିଛି ଅଧିକା 30ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ଆପଣ ସେଥିରୁ ହୁଏତ କସରତ କରିକି 15-20 ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ। ଦେଖିବେ ତାଠୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। 29 ମସିହାରେ ଆପଣ ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଅସୁରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ବର ଦେଉଥିଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯିଏ ବରଦାତା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଆପଣ ଶୋଷଣ କରିକି ଠକୁଛନ୍ତି, ଭକୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦରଦାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଖାଲି ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। କ'ଣଟା ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ହଁ ତ ଦଉଛନ୍ତି ମାନିଲେ, ହଁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେଲେ, ଅମୁକ ଦେଲେ, ସମୁକ ଦେଲେ, ଛତା ଦେଲେ, ଜୋତା ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ପଥରରୁ ନେଲୁ, ଖଣିରୁ ନେଲୁ, ନଈରୁ ନେଲୁ, ବାଲିରୁ ନେଲୁ, ଗୁଡ଼ିରୁ ନେଲୁ, ରେଳ ନେଲୁ, ନା କହିବିନି, ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ। ନେବାଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ରହୁଛି ନା, ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆପଣ କେହି ସରି ହେବେନି। ଯେଉଁ ତାମିଲ କହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୁହକୁ ଆପଣ ସରି ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ମତାମତ କି ଆପଣ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୁହକୁ ତିଳକ କରିକି ମଥାରେ ମାରିବା କଥା। ଟୀକା ଛୋଟବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ତା ଗୁହକୁ ଟୀକା କରିବା କଥା। ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କର ଗୁହକୁ ଟୀକା କରିବେ ଏବଂ ଡେଉଁରିଆରେ ପିନ୍ଧିବେ, ନାକରେ ଟିକେ ନାଶ ନେବେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନାଶ ନେଲେ ଭଲ ନିଦ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଯାଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ନାଶ ନେବେ, ତାପରେ 108 ଥର କି 11 ଥର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିବେ, ବାହାରିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାମ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ନେବେ। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଜପ କଲେ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଠକିଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଠକିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି ତାହେଲେ।